डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। पिला माने आज वीडियो रे हमें दशम श्रेणी बीजगणित बही एक्सरसाइज 1B रो किछि प्रश्न समाधान करिबा। सही क्रम रे क्वेश्चन नंबर 3 रे रहिछि वज्र गुणन प्रणाली सहाय्य रे सह समीकरण मानकर समाधान। प्रथम प्रश्न अछि तम मान पई x + 2y + 1 = 0 एवं 2x - 3y - 12 = 0। तेणु वज्र गुणन प्रणाली सहाय्य रे एही सह समीकरण द्वारा हमें समाधान करिबा। प्रथम पिला माने लक्ष्य कर वज्र गुणन सरलीकरण रो सूत्र विषय रे किछि जानिबा। सूत्र जहा रहिछि x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। वज्र गुणन सरलीकरण एही सूत्रटी रहिछि। तेणु एठारे लक्ष्य कर पिला माने जदि एठारे आमे ए समानता को लक्ष्य करिबा प्रथमे x सहित एवं पर y सहित समानता को लक्ष्य करिबा। प्रथमे x/b1c2 - b2c1 = 1/a1b2 - a2b1। एथिरु हमें x रो मूल्य केते पाइबा। x जदि हमें एई b1c2 - b2c1 रो पार्श्व परिवर्तन करिबा तेबे RHS साइड रे केते हेबो b1c2 - b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 - a2b1 x रो मूल्य। सही परि एठारे लक्ष्य कर y रो मूल्य केते हेबो। सो y एही समानता को लक्ष्य कर जदि y/c1a2 - c2a1 को आमे समान करूचे 1/a1b2 - a2b1 सहित तबे y रो मूल्य केते पाइबा। पार्श्व परिवर्तन हेबो c1a2 - c2a1 रो तेनु लब को जीवो c1a2 - c2a1 डिवाइडेड बाय हर रे कांस्टेंट रहिला a1b2 - a2b1। तेनु आमे y रो मूल्य पाइले एवं एठारे x रो मूल्य पाइले। एई दुईटी मूल्य को पिला माने एठारे लक्ष्य कर। उभय क्षेत्र रे हर को लक्ष्य कर a1b2 - a2b1 y क्षेत्र रे मध्य अछि a1b2 - a2b1। तेणु जेहेतु x एवं y क्षेत्र रे उभय रे हर रे रहिछि a1b2 - a2b1 तेणु कौनसी संख्या रो हर मानकर हम 5/0 नेले जा निरर्थक x/0 नेले ता मध्ये निरर्थक। तेणु कौनसी संख्या रो हर रे हमें 0 नै परिबा नाही। तेणु एइटारे कंडीशन हम पई आसीबो a1b2 - a2b1 not equal to 0। जदि एई कंडीशन टी फुलफिल हबो तेबे हमें उपरोक्त सह समीकरण द्वयर समाधान करि परिबा। तेणु प्रथमे हमें मूल्य गुडी को बाहर करिबा तो समाधान करिबा। प्रथमे दत्त सह समीकरण द्वय को लिखिबा। दत्त सह समीकरण द्वय प्रथम सह समीकरण तमन पई रहिछि x + 2y + 1 = 0 which is equation 1 and then 2x - 3y - 12 = 0 which is equation 2। तेणु एठारे प्रथमे हम कोन करिबा a1 a2 रो मूल्य निर्णय करिबा। a1 प्रथम सह समीकरण रे x रो मूल्य पूर्वरु जानिछो 1 सही परि a2 = 2 b1 = 2 and b2 = -3 c1 = 1 and c2 = -12। हमको बाहर करिवार अछि a1b2 - a2b1 जदि या 0 सहित समान न हुए बा नॉट इक्वल टू 0 हुए तेबे ई सह समीकरण द्वारा हमें समाधान करि परिबा। तेणु प्रथमे हमें निर्णय करिबा। देखो पिला माने अतएव
a1 b2 minus a2 b1 which is equal to a1 b2 अर्थात 1 into minus 3 minus a2 b1 2 into 2 which is equal to minus 3 minus 4 and that is equal to minus 7 which is not equal to 0. एटा लक्ष्य कर पिला माने -7 not equal to 0 तेणु एही सह समीकरण द्वयर समाधान संभव ताला हम लिखि परिबा एठारे सुतरां सह समीकरण द्वयर समाधान संभव बर्तमान आम निश्चित हेले बा जानिले यही सह समीकरण द्वयर समाधान संभव तेणु बर्तमान आम प्रोसेस को जीवा वज्र गुणन सरलीकरण सूत्रानुसार सूत्र कौन रही तुम मान x by b1c2 minus b2c1 is equal to y by c1a2 minus c2a1 is equal to 1 by a1b2 minus a2b1 and that's implied बर्तमान मूल्य बसेगा x by b1c2 so 2 into minus 12 2 into minus 12 एटार मूल्य टी सुविधा पे लिखि दउछि पिला माने a11 a22 b12 b2 minus 3 c11 and c2 minus 12 आमे पाइछे पूर्वरु a1 b2 minus a2 b1 is equal to minus 7 so एटा लक्ष्य कर b1 c2 2 into minus 12 b1 c2 सही परी minus b2 c1 b2 केते minus 3 b2 c1 c1 केते 1 which is equal to y by c1a2 c1 रो मूल्य लक्ष्य कर 1 into a2 रो मूल्य 2 minus c2 is minus 12 into a1 रो मूल्य केते 1 which is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1 रो मूल्य पूर्वरु हम पाइचे minus 7 डायरेक्ट बसई परिबा that's implied x by 2 into minus 12 is minus 24 minus into minus is plus so 3 into 1 is 3 which is equal to y by 1 into 2 is 2 minus into minus plus and 12 into 1 is 12 which is equal to 1 by minus 7 and that's implied x by minus 24 plus 3 is how much minus 21 which is equal to y by 2 plus 12 is 14 and that is equal to 1 by minus 7 एटा लक्ष्य कर पिला माने प्रथम समानता को लक्ष्य करिया x by minus 21 is equal to 1 by minus 7 x by minus 21 is equal to 1 by minus 7 and y by 14 is equal to 1 by minus 7 द्वितीय समानता रो पाइबा that's implied x is equal to 1 by minus 7 into minus 21 बर्तमान एटा देखो minus divided by minus is plus 21 divided by 7 is
3 बर्तमान 21 को हमें 7 रे डिवाइड कले एंड y रो मूल्य केते पाइबा y इज इक्वल टू 1 बाय -7 इनटू 14 which is equal to 14 divided by 7 is 2 and plus divided by minus is minus तेणु एटारे x रो मूल्य हम पाइले 3 एवं y रो मूल्य पाइले -2 therefore निर्णय समाधान एठारे लिखिबा अतएव निर्णय समाधान x y रो मूल्य यथाक्रमे आमे केते पाइले x रो मूल्य पाइले 3 एवं y रो मूल्य -2 जहा कि हमर समाधान अटे वर्तमान पिला माने हमें 3 नंबर बीट डबल आई की जिबा प्रश्न अछि 2x + 5y = 1 and 2x + 3y = 3 तेणु प्रथमे हमें समाधान रे दत्त सह समीकरण देय को उल्लेख करिया दत्त सह समीकरण प्रथमे कौन अछि 2x + 5y = 1 that's implied 2x + 5y - 1 is equal to 0 which is equation 1 आमे एठारे कोन कले 1 रो पार्श्व परिवर्तन कले जहा फल रे आमे c1 रो मूल्य पाइबा देन द्वितीय सह समीकरण कोन रहिछि पुनश्च 2x + 3y = 3 and that's implied 2x + 3y - 3 is equal to 0 which is equation 2 एठारे हमें a1 a2 पूर्व नंबर भली बाहर करिबा a1 a2 रो मूल्य a1 केते a1 रो मूल्य 2 a2 रो मूल्य मध्य 2 b1 रो मूल्य 5 b2 रो मूल्य 3 c1 is equal to -1 and c2 is equal to -3 प्रथमे हमें a1 b2 - a2 b1 रो मूल्य निर्णय करिबा सो a1 b2 2 into 3 minus a2 b1 2 into 5 which is equal to 6 minus 10 and that is equal to -4 which is not equal to 0 जेहेतु a1 b2 minus a2 b1 not equal to 0 तेणु दत्त सह समीकरण द्वयर समाधान संभव ताला हम एठा लिखि परिबा सुतरां सह समीकरण द्वयर समाधान संभव वर्तमान वज्रगुणन सरलीकरण सूत्र को जिबा वज्रगुणन सरलीकरण सूत्रानुसार आमे पूर्वर सूत्र जानिछे पिला माने x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to y by c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1 that's implied x by एठारे लक्ष्य कर पिला माने b1 c2 so 5 into -3 5 into -3 minus b2 c1 b2 c1 so 3 into -1 which is equal to y by c1 a2 c1 is -1 a2 is 2 so -1 into 2 minus c2 a1 c2 is -3 into a1 a1 is 2 which is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1 रो मूल्य पूर्वरु हम केते पाइछे -4 तेनु एटा डायरेक्ट बसई परिया -4
That's implied x by 5 into minus 3 is minus 15, minus 3 into minus 1 is plus 3, which is equal to y by minus 1 into 2 is minus 2, minus into minus is plus, and 3 into 2 is 6, which is equal to 1 by minus 4. That's implied x by minus 15 plus 3 is minus 12, which is equal to y by minus 2 plus 6 is 4. That is equal to 1 by minus 4. এটা সমানতা দ্বয়କୁ লক্ষ্য কর। x by minus 12 is equal to 1 by minus 4 and y by 4 is equal to 1 by minus 4. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା x ର ସମାନତା। x by minus 12 is equal to 1 by minus 4 and y by 4 is equal to 1 by minus 4. That's implied x is equal to 1 by minus 4 into minus 12 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଗୁଣନ କଲେ and y is equal to 1 by minus 4 into 4. So ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର x ର ମୂଲ୍ୟ 12 divided by 4 is 3 and minus divided by minus is plus. ଏଠାରେ 4 divided by 4 is 1 and plus divided by minus is minus. So x ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ 3 ଏବଂ y ର ମୂଲ୍ୟ minus 1. ଏଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ଲେଖିବା। ଅତଏବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ x y ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯଥାକ୍ରମେ ପାଇଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଏବଂ y ର ମୂଲ୍ୟ -1. x ର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ 3 ଏବଂ y ର ମୂଲ୍ୟ -1, ଯାହାକି ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ट्रिपल i କୁ ଯିବା। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି x + 6y + 1 = 0 ଏବଂ 2x + 3y + 8 = 0। ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ। So ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି x + 6y + 1 = 0, which is equation 1, and then ଅଛି 2x + 3y + 8 = 0, which is equation 2. ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଆମେ a1 a2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। a1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1, a2 also 2, b1 6, b2 is equal to 3, then c1 is equal to 1 and c2 is equal to 8. অতএব a1 b2 minus a2 b1 এই মূল্যটি 0 সহ সমান কি ନାହିଁ বর্তমান পরীক্ষা করিবা। সো a1 b2 1 into 3 minus a2 b1 2 into 6, which is equal to 3 minus 12, which is equal to -9, and that is not equal to 0. ତେଣୁ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦତ୍ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, କାରଣ a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0, that is -9। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ବଜ୍ରଗୁଣନ ସରଳୀକରଣର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସୋ ବଜ୍ରଗୁଣନ ସରଳୀକରଣ ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ସୂତ୍ରଟି କଣ ରହିଛି, x by b1 c2 minus b2 c1 that is equal to y by c1 a2 minus c2 a1, which is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରଳୀକରଣର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। x by b1 c2 minus b2 c1
that is equal to y by c1a2 minus c2a1 which is equal to 1 by a1b2 minus a2b1 बर्तमान मूल्य स्थापन करिवा so x by b1 c2 एटा लक्ष्य करो b1 is 6 b1 c2 so 6 into 8 minus b2 c1 so 3 into 1 which is equal to y by C1 A2 एठा लक्ष्य करो C1 is 1 A2 is 2 so 1 into 2 minus C2 A1 8 into 1 that is equal to 1 by A1B2 minus A2B1 is minus 9 सुविधा ପାଇଁ କିଛି अंश लिखै दउची that's implied एटा लक्ष्य करो x divided by 6 into 8 is 48 minus 3 into 1 is 3 which is equal to y by 1 into 2 is 2 minus 8 into 1 is 8 which is equal to 1 by minus 9 that's implied x by 48 minus 3 is 45 which is equal to y by 2 minus 8 is minus 6 that is equal to 1 by minus 9 एटारे समानता दुईटी पिला माने लक्ष्य करो x by 45 is equal to 1 by minus 9 and y by minus 6 is equal to 1 by minus 9 तेणु प्रथमे x रो समानता को नेबा x by 45 is equal to 1 by minus 9 and y by minus 6 is equal to 1 by minus 9. That's implied x is equal to 1 by minus 9 45 रो पार्श्व परिवर्तन करिवा so into 45 and y is equal to 1 by minus 9 into minus 6 एटा x रो मूल्य केते हेबो देखो हमें जानि छे 9 5 45 45 डिवाइडेड बाय 9 and plus divided by minus is minus so minus 5 y is equal to how much minus 6 and minus 9 आको लघिष्ठ रूप पर परिणत करो एटा माइनस माइनस डिवाइडेड प्लस कैंसिल 3 दुणे 6 3 3 9 लघिष्ठ रूप पर प्रकाश कले 2 by 3 तेणु y रो मूल्य 2 by 3 हमें पाइले अतएव निर्णय समाधान एटा निर्णय समाधान पिला माने x एवं y रो मूल्य यथा क्रमे x केते पाइले -5 x -5 and y रो मूल्य 2 by 3 which is our solution वर्तमान पिला माने हमें प्रश्न नंबर 3 रो बीट आईबी को जिबा जहा एक इंपोर्टेंट प्रश्न रही x by a plus y by b is equal to a plus b एवं x by a square plus y by b square is equal to 2 तेणु प्रथम आम समाधान रे दत्त सह समीकरण द्वय को लिखिबा दत्त सह समीकरण द्वय प्रथम सह समीकरण केते रही x by a plus y by b is equal to a plus b बर्तमान पिला माने c रो मूल्य पाइया पई बर्तमान a plus b रो पार्श्व परिवर्तन करिवा सो x by a plus y by b minus a minus b is equal to 0 that is equation 1 सही परी x by a square plus y by b square हमको दत्त अछि is equal to 2 and that's implied x by a square plus y by b square minus 2 is equal to 0 which is second equation बर्तमान एठारे हम कोन करिया पिला माने एठारे a1 रो मूल्य लक्ष्य करो केते प्रथम सह समीकरण को देखो x रो सहग अर्थात एठारे x by a that means x into 1 by a रही जाकी x by a तेणु x रो सहग 1 by a
तेणु a1 इज 1/a। a2 द्वितीय सह समीकरण को लक्ष्य कर 1/a²। बर्तमान b1 देखिए b1 केते प्रथम सह समीकरण रे y रो सहग 1/b। देन b2 द्वितीय सह समीकरण को लक्ष्य कर y रो सहग एटारे y रो सहग 1/b। द्वितीय सह समीकरण रे b2 y रो सहग 1/b²। देन c1 प्रथम सह समीकरण रे लक्ष्य कर रेस्ट पार्ट बा संख्या सहग -a and -b। सही परी c2 इज इक्वल टू -2। बर्तमान आम सहग गुड़िकर मूल्य पाइले तेणु कंडीशन बर्तमान आम निर्णय करवा। सुविधा पाई किछि अंश लिभे दउछि। अतएव a1 b2 माइनस a2 b1 जाके एक इंपोर्टेंट कथा मु कहिछि आगुरु जदि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 हुए तबे सह समीकरण द्वारा समाधान संभव। तेणु प्रथमे आम निर्णय करबा a1 b2 माइनस a2 b1। एटा लक्ष्य कर a1 दैट इज 1/a इनटू b2 1/b² माइनस a2 b1 1/a² into b1 is 1/b। So which is equal to एटा लक्ष्य करो 1 into 1 is 1 1/a into b² minus 1/a² b। So which is equal to एटा लॉस हो केते हो a b² and a² b। So लॉस आगु a² b²। बर्तमान अंतर करिबा 1/ab² रु 1/a² b। एटा लक्ष्य कर लॉस आगु a² b²। सो a² b² डिवाइडेड बाय ab²। सो b² b² कैंसल and a²/a is a into 1 that is a minus एटारे a² मध्ये कैंसल हेबो by a² and b²/b is b and b into 1 is b। सो हम पाइले a minus b/a² b² that is not equal to 0। तेणु आम लिखिपर तेणु सह समीकरण द्वयर समाधान संभव। कारण आम पाइले a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 जहाँकि a माइनस b/a² b²। बर्तमान आम वज्रगुणन सरलीकरण सूत्र प्रयोग करवा। अतएव वज्रगुणन सरलीकरण सूत्रानुसार सूत्र कौन रही x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to y by c1 a2 minus c2 a1 which is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1। बर्तमान मूल्य बसैबा दैट्स इम्प्लाइड एटा पिला मानते मूल्य लिखि दबा a1 रो मूल्य 1/a a2 रो मूल्य 1/a²। b1 is equal to 1/b b2 is equal to 1/b²। c1 is equal to minus a minus b and c2 is equal to -2। So that is implied x by बर्तमान मूल्य बसिया b1 c2 एटा लक्ष्य कर b1 रो मूल्य केते 1/b b1 into c2 रो मूल्य केते -2 minus b2 c1
b2 is how much 1 by b square. c1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? এটা c1 minus a minus b. That means minus of a plus b. ଆମେ ଲେଖିପାରିବା minus a minus b କୁ, which is equal to y by c1a2 minus c2a1. c1a2 c1 केते minus a minus b. c1 into a2 a2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 by a square minus c2a1. c2 is minus 2 and a1 is 1 by a. And that is equal to 1 by a1b2 minus a2b1 is a minus b divided by a square b square. पूर्व हम मूल्य निर्णय करछे. That's implied x by बर्तमान मूल्य केते पाइले 1 into minus 2. So minus 2 by b. Minus into minus is plus. So a plus b by b square. a plus b divided by b square, which is equal to y by एटा लक्ष्य कर पिला माने minus a minus b by a square. Minus a minus b by a square. Then minus into minus plus 2 by a. 2 by a, which is equal to 1 by a minus b divided by a square b square. Next step बुझिबा. That's implied x divided by बर्तमान हमें जोग करिया minus 2 by b plus a plus b by b square. So b and b square लॉस हो केते हेबो b square. b square divided by b is b and b into minus 2 is minus 2b. Then plus b square divided by b square is 1. So 1 into a plus b is a plus b, which is equal to y by एटा लक्ष्य करो लॉस हो केते हेबो a square. So a square divided by a square is 1. 1 into minus a minus b plus a square divided by a is a and a into 2 is 2a. That is equal to 1 by a minus b divided by a square and b square. भलो भाव लक्ष्य करो. That's implied x by minus 2b plus b is minus b. So a minus b divided by b square, which is equal to y by a minus b plus 2a. So 2a minus a is a. That is a minus b divided by a square, which is equal to 1 by a minus b divided by a square b square. बर्तमान परवर्ती स्टेप को जिबा. That's implied x by a minus b by b square is x into b square by a minus b, which is equal to y into a square by a minus b, and that is equal to a square b square divided by a minus. बर्तमान समानता लक्ष्य कर x रो मूल्य सहित बर्तमान समानता करिया. प्रथम समानता. सो x into b square by a minus b
is equal to a square b square divided by a minus b, and y whole into a square by a minus b is equal to a square b square divided by a minus b. That's implied x is equal to how much? A square b square divided by a minus b into एठार पार्श्व परिवर्तन कले a minus b एठार लघु को जीव एवं b square हर को आसीबो, and y is equal to ठीक सही परी a square b square divided by a minus b into a minus b by a square. एठार पार्श्व परिवर्तन हला a square by a minus b रो. So which is equal to एठार लक्ष्य करो a minus b cancel and b square also cancel. So x रो मूल्य हमें पाइबा a square. सही भली y is equal to एठार a minus b cancel and a square cancel. So y रो मूल्य b square. अतएव निर्णय समाधान x y यथाक्रमे आम एठारे x रो मूल्य पाइले a स्क्वायर एवं y रो मूल्य पाइले b स्क्वायर, जहाँकि दत्त सह समीकरण 2 रो समाधान अटे. पिला माने 3 नंबर रो बीट v रे जहा प्रश्न रहिछि सेही एका प्रश्न बीट ट्रिपल आई रे थिला, तेणु जेहेतु ट्रिपल आई प्रश्न रा हम समाधान करिचे एवं बीट v रो प्रश्न ट्रिपल आई सहित मेल खाउछि प्राय समान अछि, तेणु आम बीट v को समाधान करिवा नाही एवं बीट vi को जीवा. vi रे तम मानन पय प्रश्न अछि 4x minus 9y is equal to 0 and 3x plus 2y minus 35 is equal to 0. एही सह समीकरण दुईटी तम मानन पय रहिछि, तेणु यार समाधान करिवा. प्रथमे सह समीकरण 2 को उल्लेख करिवा. दत्त सह समीकरण 2 कौन रही? प्रथम रही 4x minus 9y is equal to 0 जहाँकि इक्वेशन 1 एवं द्वितीय सह समीकरण रही 3x plus 2y minus 35 is equal to 0 जहाँकि द्वितीय सह समीकरण नेले एठारे आमे पूर्व प्रश्न वाली a1 a2 निर्णय करिवा. a1 4 a2 is equal to 3 then b1 is equal to minus 9 b2 is equal to 2. प्रथम सह समीकरण लक्ष्य कर संख्या सहग बा c नाही तेणु 0 एवं द्वितीय सह समीकरण रे c2 minus 35. वर्तमान में a1 b2 minus a2 b1 जहाँकि यही सह समीकरण 2 रो समाधान पई कंडीशन वा शर्त ता निर्णय करिवा. सो a1 b2 minus a2 b1 a1 b2 4 into 2 minus a2 b1 3 into minus 9 that is equal to 4 into 2 is 8 minus into minus is plus 3 into 9 is 27 that is equal to 35 and which is not equal to 0. तेणु आमे लेखि परिबा तेणु दत्त सह समीकरण 2 रो समाधान संभव. वर्तमान आम कंडीशन पाइले सह समीकरण 2 रो समाधान संभव. अतएव वज्र गुणन सरलीकरण रो सूत्र प्रयोग करिवा. वज्र गुणन सरलीकरण सूत्रानुसार सूत्रटी को लिखिबा x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to y by c1 a2 minus c2 a1 which is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1. वर्तमान मूल्य प्रयोग करिवा. सो x by b1 c2 एठा लक्ष्य करो b1 c2 सो minus 9 into c2 केते
माइनस 35 माइनस B2C1 B2 केते लक्ष्य कर पिला माने B2 is 2 C1 is 0 which is equal to y by C1A2 C1A2 so 0 into A2 ର ମୂଲ୍ୟ 3 माइनस C2A1 C2 केते माइनस 35 into A1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 4 which is equal to 1 by ଆମେ ପାଇଛେ A1 B2 minus A2 B1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 35 so 1 by 35 that's implied x divided by 35 into 9 minus into minus plus so 35 into 9 9 45 ରୁ 5 ରଖି ନବ 4 29 27 4 31 315 minus 2 into 0 is 0 which is equal to y by 0 into 3 that is 0 minus into minus plus and 35 into 4 4 5 20 ରୁ 0 ରଖି ନବ 2 4 3 12 2 1400 140 which is equal to 1 by 35 that's implied x by 315 is equal to y by 140 is equal to 1 by 35 बर्तमान समानता दुईटी को लक्ष्य कर x by 315 समान हम 1 by 35 and y by 140 is equal to 1 by 35 बर्तमान में x एवं y ର मूल्य सहज निर्णय कर परिबा so that's implied x is equal to 1 by 35 into 315 पार्श्व परिवर्तन हला and y is equal to 1 by 35 into 140 बर्तमान x ର मूल्य प्रथम निर्णय करिवा 315 by 35 लघिष्ठ करिवा 5 7 35 530 बल्ला 1 15 5 3 15 7 नुआ 63 सो x ର मूल्य पाइले 9 y is equal to 140 by 35 देखो 4 5 20 ରୁ 0 रखिला 2 4 3 12 2 14 सो 4 पड़िबो 35 की 4 रे मूल्य हमें 140 पाइला अतएव निर्णय समाधान x एवं y ର मूल्य यथाक्रमे हम केते केते पाइले x ର मूल्य पाइले 9 एवं y ର मूल्य पाइले 4 जहा कि दत्त सह समीकरण 2 ର समाधान अटे।